Okay, good day, students. How are you at home? We have our new lesson this week, and this is kinds of phrases. I will be explaining this one in Cebuano para gyud inyong masabtan, no? Kaya unsa man yung mga klase sa phrases maglisod sa ko explain or binisaya aning phrase class. Basta phrases na lang. Okay. Pero mag-start usa taog objectives. Unsa may atong objectives karong simanahuna? Define a phrase, clause, or sentence. So, ang kamo mismo ang maghatag sa meaning depende sa inyong pagsabot aning phrase, clause, or sentence. Then, identify the kinds of phrases. Unsa man ang mga klase sa phrases nga naa diha. Use the phrases in the sentence. So, gamito na ninyo ang phrase sa sentence para mahibaw-an gyud nato kung nakahibaw ba gyud mo or wala. Then, tell whether the given group of words are sentences or phrases. So, na ako'y mga group of words nga ihatag diha, then akong ipa-identify ninyo kung sentence ba na or clause ba na. Okay? Guessing time ta karon, ganahan mo ani? Ako ganahan ko mag-guess. Kada ba magtagna-tagna ba kanang muratag mga kanang unsa na siya? Oy kana bitaw mga investigators. No? Basta mga investigators ba? Kanang mag-imbestiga, mag-guessing dayon hangtod ta makakuha tas sakto. Okay? Let's start. Pero usa pa na class, ato sang tan-awon kung unsa instruction ani. Can you guess if the following item is a sentence, a clause, or phrase? Makatagna ba ka mo? Kung kaning akong ihatag karon sentence ba ni, clause ba ni, or phrase? Ang pangutana ni, Miss, unsa man ang sentence? Unsa man ang clause? Unsa man ang phrase? Kung wa mo kasabutan na class, ayaw gidin taon og ka-stress. Tagna-tagna lang pod, no? Gatag kus number 1, atag-na-tagna lang ka kung unsa ang tulo. Atong trayan. Bewildered by her beauty. Okay, nangangha. Nangangha sa iyahang kagwapa. Unsa may laing binisaya ani nangangha? Pangutan-an na lang ng inyong mama ug papa kung unsay laing kanang binisaya aning nangangha. Okay? Unsa ka ni siya no? Kaning number 2. Let's answer our modules now. Unsa ka ni siya? Sentence, clause, or phrase? Nya na lang. Number 3. We will play if the weather is good. Magduwa ta kung maayo na ang panahon. Okay. Was having a tantrum. Okay, gisapot siya. On his birthday party, sa iyahang birthday party. Okay, ato nang i-guess, ato nang tagnaon kung unsa ning bewildered by her beauty. Unsa kani siya? Sentence, clause, or phrase? Atong sulayan. Balik ko na ko, ayaw jud tawag ka stress. Pakpaki mo ka galingon kung naka-answer ka. Kung wala ka naka-answer, balik ko na to, maminaw ta sa leksyon ni Miss, kay aron masabtan gyud. Okay? Okay, bewildered by her beauty is a phrase. Phrase din siya, class. Ano kanina siya na phrase na siya? Ato nang matubag ikaw niya, class, kung unsa. Kung ano na phrase na siya. Next. It's a sentence. Unsa din yung sentence, Miss? Unya na pud nga nato matubag. It's a clause. Nanisamot na. Unsa ning phrase, unsa ning sentence, unsa ning clause. Ambot. Unsa kani? Ato gyapon nang masabtan ikaw niya. Phrase was having a tantrum. It's a phrase. Uy, duha na kabuk phrase lagi na. Ito salaya next. His birthday party is also phrase. Ulo no, naamoy nakitaan kung unsay clue ninyo diha nga ala, phrase man na siya. Phrase. Ano ka? Let's try. Let's have a review. Natural class. Dili ta mo proceed sa atong kanang lesson karon kung wala pa ta mag-review. Unsa may inyuhang nahinumduman sa pag-elementary pa ninyo? Kay
imposible man sad nga wala gid ni nag-discuss sa inyong maestra sa English. Na-discuss gid ni. Pero kadaghanan man good is isulod sa usa ka dunggan ipalapo sa pikas. Nga naman nalingan nas duwa, nalingan nas tabi, or gikapoy nagpaminaw, daghang rason. May problema, wa kakaon, no? Inana ba? So, mag-review lang sa ta. What are the 8 part of speech, or what are the 8 parts of speech? Unsa man ang 8 parts of speech, miss? Nawa na nakutaw na gyud akong utok ani. Laway, unsa man ni ay? Can you identify the part of speech of each word in this sentence? Okay, balikon sa ni nato ning what are the 8 parts of speech, class. Okay, the 8 part of speech, dili lang gyud nako ni isuwat na lang diha ha. The 8 part of speech are the following: the noun, the pronoun, the verb, the adverb, the adjective, the conjunction, the preposition, and the interjection. Mauto siya ang mga 8 parts of speech. Nakahinumdum pa ka mo? Familiar ba sa inyo ang mga words? Okay, anyway. Kung kani akong ihatag na sentence, maka-identify ba mo sa tagsa-tagsa ka words according sa part of speech? The quick old brown fox jumps over the lazy dog. Kaning the, unsa man nga part of speech? This is an adjective. Nganong adjective man ang the, class? The or the? Depende na siya, class. The ang pag-pronounce ana kung ang nagsunod nga word nagsugod og consonant. The ang pagka-pronounce ani kung ang nagsunod na word giunhan og vowel. Okay? Nya kani kay ang nagsunod nga word kay quick man, mo na siyang ato ni siyang i-pronounce og the. So adjective ni siya, class. Mao ni siya gitawag natog determiner. Nag-determine, sa may binisaya ng determine ay. Basta kay nag-refer ni siya sa kanang sa noun, no, determiner. Okay. Quick. Unsa man ning quick is also an adjective. Nga naman, nag-describe man siya sa noun. Asa man ang noun diha, miss? Igabot na nato diyang panahon na. Ulgara. Next. Old is an adjective gihapon. Nga naman, nag-describe man siya sa noun. Brown. Unsa man nga part of speech is an adjective gihapon. Nga naman, nag-describe siya sa noun. Fox. Okay na ang noun. Ang fox. Ato pa, ang the nag-describe, nag-determine sa fox nga pila ka buok. Quick, nag-describe sa fox. Old, nag-describe sa fox. Brown, nag-describe sa fox. How about jumps? It's a verb. Unsa man ning verb? An action word. Naglihok. Jumps. Nabaday ning lukso nga nagbarogra, no? Nagilihok. Okay. Over is a preposition. The is an adjective. Pareha ka ganina, no? Lazy is an adjective. Nag-describe sa noun. So, kaning the ug ang lazy, unsa iyang gi-describe? Ang noun. Unsa may noun? Ang dog. So, inani ni siya, class. If you already master the 8 part of speech, maka-identify na mo, class, sa tagsa-tagsa ka word nga atong gigamit sa sentence. Inana, no? Amazing. Di ba nindot? Ganahan kay kog ingon ani. Next, let's have this question. What is a phrase? Unsa man ang phrase? Okay. A phrase is a group of words. Grupo ha, sa mga pulong, mga words, used as a single part of speech.
Okay, so grupo na siya class, daghan nga words, pero gigamit lang siya nga usa sa part of speech. For example, gigamit lang nato siya as a noun. Gigamit lang nato siya as an adjective. Gigamit lang nato siya as an adverb. Gigamit lang nato siya as preposition, no? So ina na siya class. A single part of speech. Next, it has no subject and no predicate, or it has no subject or it has no predicate. Okay. Pwede na ang duha nga wala siya subject, wala siya predicate, pero pwede sad nga kanang wala siya subject ra or wala siya predicate, no? Ana, pwede. It is not a sentence, of course. Kaya wa man say subject, wa siya predicate. Therefore, dili siya sentence. Mao na siya inyong timailhan ha. Ang phrase dili sentence. So, kulang, no? Dili nato masabtan kay kulang. Mao na siyang phrase. Example, gone with the wind. Nawagtang sa hangin. In the morning, pagkabuntag. Di ba kulang? Unsa ni tabo pagkabuntag? Ana ba? So, dili na to masabdan. Mao ni siyang phrase class. Watching movie, nagtanaw og salida. And then, unsa ni tabo? Dili kompleto. Mao na nga gitawag nato siyag phrase. Has been cleaned. Nalimpyo na. Ang unsa man? Di gyapon klaro. Mao na siyang phrase. To play sepak takraw well. Katong mga players na ako makasabot ani, pero kung di mo player sa sepak takraw or kung wala pa sad mo kakita kung saon pagdula ang sepak takraw, tan-aw lang yan mo sa ato kung mag-practice ng atong mga players. And talking doll. Ang mutabi nga unsa guni binisaya aning doll? Doll, basta doll. Naglibog na ko. Sana siya? Basta ka mo na sabot, ha? Next. How does a phrase differ from a clause or a sentence? Unsay kalainan sa phrase gikan sa clause ug sa sentence? A clause is a group of words which has a subject and a predicate. Hinumdumi nga ang phrase no subject and no predicate. Pwede sad no subject or no predicate. No? Mao na siya. So, kang clause day class is a group of words which has a subject and a predicate. And it can stand alone in the sentence or it would depend on the main clause. Kay kanigong clause class, there are two kinds, no? The independent clause, or what we call as the main clause, and the dependent clause, or what we call as the subordinate clause. Naglibog na ko, mes. Ang main clause class, mao na siya makabarog nga siya lang. Kung ato na siyang tabunan ang subordinate clause or ang dependent clause, makasabot gid ta og unsay buot ipasabot. Kung ato na siyang i-period ka ng main clause class, mahog na siyang sentence. Pero, nahog bitaw na siya nga clause tungod kay naapa may laing sumpay. Wala maning period nga do sa main clause. Naapa may, pwede man gud ni kanigong clause class, pwede ni sa usa ka sentence duha ka main clause. Or nay usa ka main clause na sad nay subordinate clause. Okay, mao na siya class, no? It can stand alone. Ang maka-stand alone ang main clause or the independent clause. Ang dili maka-stand alone, mo na siya gitawag natog subordinate clause or gitawag nato og dependent clause. Dependent gani nag-agad sa main clause. Next. Examples nita class, aning clause. She pretended that she did not see me.
She pretended. This is the main clause. Okay? Main clause na siya. That she did not see me is an example of a dependent clause. Nga naman class, kay kumain kag kanang she pretended. Sa gini ha. Nagpakaron ingnon siya. Makasabot man ta ana. Nagpakaaron ingnon siya, di ba? Masabtan man. Pero kung maingon ra ka that she did not see me kay wala siya kakita nako. Kung wala ka kahibaw o kung wala ka kabasa sa word nga she pretended, nya maingon ra ko nga kay wala siya kakita nako. Maka-question ta. Unya og wa siya kakita nako. Unsa man? Okay siya, mauna siya ang rason class ngano nga that she did not see me is an example of a dependent clause. No? Subordinate clause. Nagdepende kani siya kaning that she did not see me, nagdepende ni siya sa main clause nga she pretended. Okay? Mao na siya, no? Nagpakaaron ingnon siya nga wala siya kakita nako. So klaro na gyud. Masabta na gyud ang tibuok nga sentence. Nganong nagpakaaron ingnon man siya? Nga wala siya kakita nako. Kompleto na. Okay? So, mo na siya example sa clause. Okay, naa siya main clause, naa siya subordinate clause. You can read this after I'm done. You can read this is a main clause. Mao na siya ang clause nga maka-stand alone. After I'm done is a subordinate clause, is a dependent clause nga nag-agad ra siya sa you can read this. Klaro? Balik ko na ko ha. Ang clause kay group of words na siya, nga duha na ka klase ang naa sa sentence, no? Naagi na siya ang main clause or pwede ni siya duha ka main clause sa usa ka sentence, pwede sad siya og usa ka main clause ug usa ka subordinate clause. Okay? Mao na siya ha, ang clause. How about this? Unsay kalainan? How does a phrase differ from a sentence? Okay. Ang akong balikon ha, ang phrase kay no subject and no predicate, or pwede sad no subject or no predicate. But what is a sentence? Sa mga sentence class? A sentence is a group of words that has a subject and a predicate and expresses a complete thought. Okay. Binasaya, miss. Unsa man na? Ang sentence kuno class is a group of words, grupo sa mga words o pulong nga naay subject, may tag subject mao atong gisgutan ug naay predicate. Di ba there are two parts of a sentence? And a subject and predicate. So ang kompleto na gyud, no? The rest gawa sa subject, ang the rest anang words is a predicate. So kung naagali na siya class is a sentence. And then it expresses a complete thought. Sa ato pa masabta nato kung unsay iyang buti pasabot. Klaro to? Next. Examples of a sentence. Keep quiet. Ha? Sentence day na siya, miss? Asa man na iyang subject, miss? Kung moingon og keep quiet. Usually, kung moingon ani ang maestra nga keep quiet, kinsa may giingnan? Ang tuwas gawas? Or kamo nga giatubang? Okay, so kamo ang giatubang. Ang giatubang gid na mo'y giingnan nga keep quiet. So, unsa may subject diha? Kinsa may subject ani nga sentence man ni siya. So ang kompleto ani nga sentence is you keep quiet. Nasabtan? Ang you is the subject and keep quiet is the predicate. Mao ni class nga bisag maingon pa mi nga stop talking. Okay, muhilom gid mo. Sit down. Mulingkod gid mo. Ngano man kay kamo may among giatubang. Nasabtan? Okay, next. I am happy. Okay, malipayon kay ko karon. Yes, of course, it's a sentence.
Where do you live? Okay, balik ko na to ning I am happy. Ang I is the subject, am happy is the predicate. Now, where do you live? Okay, what is our subject? Question mark ba yan ni class? Hi, ang kanilang question day, miss, kay sentence day ni? Yes, of course. Don't you know that? You is our subject. And our predicate is where do live. Mauna siya atong predicate. Next. Ouch! It hurts. Ay! Kasakit ba? O, lain sa kayo nagmingong kano nga, aw, kasakit ba? Ouch! Kademure sad sa feeling, no? Wag yun nahitabo class nga nay masuko nga mingon nga, uy, inday, naglagot na baya ko nimo. Lamo gamit gyud ta ani class. Uy, day, naglagot na baya ko nimo. So inana ng atong tono, no? So unsa man ni nga example ang keep quiet. This is an example of imperative sentence. Unsa man ning imperative sentence class? Nakahinumdum pa mo anis inyong elementary? Okay, imperative sentence mao ni siyang nanugo, no? Mao ni siyang namalihog. Kana mo yung kag, please get my bag. Kindly do this. Keep quiet. Be silent. Okay, those are examples of imperative sentence. Okay, timani ha, imperative sentence gani nanugo na or namalihog na. Okay? I am happy is an example of declarative sentence. Ningsulti ka kung unsay imong gibati karon. Okay? Nagsulti ka sa tinuod. That's a declarative sentence. Or nag-report ka kung unsay nahitabo. That's a declarative sentence. Okay? So, inana siya class. Next, where do you live? This is an example of interrogative sentence. Mayong gatag kanang interrogative sentence class. Naginay question mark. Kay kana bitawng sa investigation class, bisag asa, niya i-interrogate ka, di gyud na mahitabo nga di ka pangutanon ana. Because interrogative ends with a question mark. No? That is a sentence that ends with a question mark. Remember, it's a question mark. Okay? Next. Ouch, it hurts is an example of exclamatory sentence. Unsay gigamit ani? It is exclamation point. Pandamdam sa Tagalog, no? Pandamdam siya sa Tagalog mo. Basta something inana siya class. Next. Saba, oy. Sabas motor. Let's have now the kinds of phrases. Unsa maning kinds of phrases? Pila ka ni kabuk kinds of phrases, no? Daghan man ni siya class pero pero kanang gagmayon lang nato kay sigon lang kung unsay naa sa atong module no nya. Punan ra nako og gamay pero dili lang kayo nako daghanon kay basi maglibog mo. Kay daghan jud kaayo ni siya class. Daghan. Pero adto na unta na siya sa higher years pero kanilang sa no. Noun phrase is a group of words that functions as a noun which may act as a dubli mang as. Tangtanga na. As a subject, an object, and a prepositional object. Prepositional object. Object of the preposition. Mo ni siya buti pasabot, no? An object and an object of the preposition. Kung maglibog mo unsa ng prepositional object. Ang lain nga pagka-term na is object of the preposition. Okay? Noun phrase. Kay noun phrase man siya class, mo na siyang mo-act na siya. Kay ang noun biya kay mo-act as a subject, an object, and an object of the preposition. Okay, next example of a noun phrase. The talking doll is expensive. Kaning, ay, nakahinumdon ako. Kung sa binisay aning doll. Manyika? Sus, Ginoo ko. Manyika di ay. Ang mutabi nga manyika kay mahal. Siyempre, no? Mutabi ba yan na? Mahal jud na.
Pero kung dili na mo tabi kay nag-close ang iyahang ba diha, amo nang barato ra. Para ng Barbie doll ba, close ang mouth, barato ra. Pero kung mutabi na gana, oy mahal. Asa may noun phrase diha? Okay, the talking doll functions or acts as a subject. Nga maoy atong gisgutan. Next example. Juan remembers his father's advice. Asa kaha ang atong noun phrase diha? Juan is a subject. Remembers is a verb. His father's advice is our noun phrase. And this is as an object of the verb remembers. Nakahinumdum. There are 5 sepak takraw balls in the stock room. Okay? So, asa kahay noun phrase ani? It's in the stock room, and this is object of the object of the preposition. Prepositional object. Naglibog na ko. Mauna siya kon object of the preposition, prepositional object. Okay. Kay asa man ang iyahang wala. Ay object object of the preposition, in ang atong preposition. Naglibog na. Okay, another kind of phrase. We have an adjective phrase is a group of words that describes a noun or pronoun. Adjective gali na class is a part of speech that describes a noun or pronoun. So dapat kung gi-describe nimo na ginay noun or pronoun. Ang pronoun ka mao na siya ipuli sa noun. Example, she plans an exciting game. Kay nagplano siya og makalingaw nga dula. Which is our adjective phrase? Our adjective phrase is an exciting game. Exciting there is the adjective and it describes the game. So the complete phrase is an exciting game. What did she plan? What did she plan? An exciting game. Okay? Mauna siya ang kanigong adjective class kay it answers the question what. Okay? Unsa. Next, their adorable daughter is talented. Asa man kaani ang atong adjective verb. Adjective phrase. I mean, nasayop ko. Nasayop akong babada. Okay, so their adorable daughter is the adjective phrase. Again, adorable. There is an adjective that describes the daughter. Kang kinsa nga anak. Okay, and adorable also is a word that describes daughter. So their adorable daughter. Mao ni siya. Adorable nag-describe sa daughter. There nag-describe sa daughter. So mao ni siya ang atong adjective phrase is their adorable daughter. Nasabtan to, paspas ako no. Kung paspas man gani class, pwede ibalik lang ninyo no kaya hindi kayo tantog dugay ning ato ang kanang kuan klase kay pinakataas sa gining oras sa usa ka oras. Okay, next kind of phrase is the prepositional phrase. It consists na ano siya dapat S no, pasensya na lang. Ay usak today. It consists of a preposition followed by a noun. A preposition followed by a noun. So magunang preposition class mosunod ang noun. Example, Elena works in the city. So, asa man ang atong prepositional phrase? In the city. Now, hinumdumin ninyo nga ang prepositional phrase, nag-una ang preposition, musunod ang noun. Okay, asa man ang atong preposition ani? Ang word nga in. Asa man ang noun? Ang city. Klaro? Mao na siya nga
prepositional phrase na siya, class. So, para bitaw ninyo makasabtan gyud ninyo kung unsa bitaw ang mga words nga preposition, please scan your notes in your elementary classes, or di gani do some research para maibawan nyo, class, ang mga examples sa preposition. No? Kay daghan ba yan ni? Next, after the game, they had barbecue. After the game, they had barbecue. After the game is an example of prepositional phrase. The preposition after and the game, which is a noun. So, ni-qualify na siya sa prepositional phrase because a prepositional phrase consists of a preposition followed by a noun. Okay. Kinds of phrases. Uy, napadjuday lain, class. No, kapila naman eh. Nagisgot na taog kanang noun phrase, nagisgot na taog adjective phrase, nagisgot na sa tag prepositional phrase. Unsa man siya kani ang ikaupat nga phrase? Napailain ana, miss? Ato lang suwayan ha. It's a verb phrase. A verb phrase is a group of words that consists of a main verb and its helping verb or auxiliary verb. So, pwede helping verb o pwede sag auxiliary verb. Naglibog naman, no? Daghanan na ako gipang mention na part of speech. Ay, mao ni siya, class. Kung wala bitaw gid mo kasabot sa 8 part of speech, maglisod gyud tuod mo og sabot aning akong leksyon. Okay? So please lang, class, do some research. Be kanang self-motivated. Nga ka na bang no one should tell you what to do? No one should tell you what to learn. Kay kamo mismo ganahan mong makatun mo. Kay bisan pag unsa mi ka eager nga mutudlo sa inyo ha, class. Bisa pag unsa ka high ang amo ang energy para pagtudlo ninyo, kung kamo mismo dili gud mo ganahan makatun, wa gud mi mahimo. Okay? So please be self-motivated to learn new things. Dili lang kay mag-agad ra mog unsay ihansak sa inyo ha. No? Be self-motivated. Okay, example of a verb phrase. Dad might have been working overtime. Dad might have been working overtime. Asa man kaani ang iyahang verb phrase? Might have been working. What is our main verb? Our main verb is working. And what is our helping verb? Our auxiliary verb, might have been. So, mo na siya. Again, our main verb is working or work. And then this is present participle, mo na siyang working. Kay present participle ends with ing. Pero ang atong main verb diya is work. Again, might have been working is an example of a verb phrase. Another example. Francis was sleeping for 3 hours. What is our verb phrase which has a main verb and a helping verb? Was sleeping. Okay. That is our verb phrase. Payong kitag phrase, class, wag na siya nahitabo nga it's a phrase nga usa ra ka word. Okay? It's a phrase because it consists of 2 or more words that has no subject and no predicate, or it has no subject or it has no predicate. Klaro? Okay, hopefully class klaro to, no? Next. Application, tanawon ta, class. Ato nang i-apply kung makatun ba mo or nakasabot ba mo sa akong gi-explain. I-apply na nato. Identify the kind of phrase, napa na siya of diha, class ha. Identify the kind of phrase for each underlined group of words. Again, identify the kind of phrase
for each underlined group of words. Okay, class, so nako ihatag din yung group of words niya, nako gi-underlinean niya inyong i-identify kung unsa na siya nga klase sa phrase. Number 1, the pot money was divided among the 4 winners. Pareha bitaw ng loto, no? Di ba? Unsa na siya? 64? 65? Unsa gali ng duaa gani sa loto class nga na ay kanang kuan? Kanang na ay kung dili kay makadaog kay i-carry na sad sa sunod nga adlaw. Ana ba? Ang iyang premyo ba? No? Basta kay di ko ka familiar. Pero inana siya class. Okay? So, muna siya gitawag na itong pot money. So, divided among the 4 winners. Now, unsa man ni siyang the pot money? Okay? Ato lang sa ning basahon ha. Number 2, Ethel is someone with honest disposition. Okay? Si Ethel. Si Miss Ethel ni ha. Ethel. Laim sa kay mingo kog Miss Ethel is someone. Pero that's my friend, no? Ang iyang spelling sa iyang name mo ako gigamit, but that is an example, pero mao gini siya. Wala lang nakabutang og Miss Ethel, pero mao ni siya, no? She has an honest disposition. Okay? Unsa man na siyang disposition, miss? Sa gud binisaya ng disposition ay. Palihog na lang ko search ay. Maglisod ko explain. Dili tanang in English class ma-explain ako sa binisaya or na ako'y equivalent nga word gud ana. Pero you know na kay bawo ko. We are waiting for the bus. Mao na siya number 3. Number 4, climbing the fence is an offense. In number 5, they mimicked a talking doll. Say mimicked. Gisunod-sunod nila ang mutabi nga manhika. Okay. Mao na siya, class. Now, identify the kind of phrase for each underlined group of words. Now, what is the kind of phrase for the pot money? In which the pot describes the money. The describes the money. And this is a noun phrase. A noun phrase nga naman. Noun because it's a phrase that describes a noun. Oh, no? Sorry. Yes. It's a noun phrase. The pot there, the pot there describes money. And since there are 3 words, so that is a noun phrase, no? Next, Ethel is someone with honest disposition. And this is an example of prepositional phrase. Why? Because there is the preposition with. And then the noun is disposition. Gibutangan lang ako adjective nga honest kay daghan man nga klase sa disposition, no? Next, number 3, we are waiting for the bus. This is an example of verb phrase. It's a group of words, 2 words, are waiting, and this is, are is a verb, a helping verb, and waiting is the main verb. Okay? So, dili man sa pwedeng aming kag, we are for the bus. Nya di sa pwedeng aming kag, we waiting for the bus. Namura ta nig ininsik. Mapagkastorya. We are waiting. Are waiting is the verb phrase. Climbing the fence is an offense. Unsa man kaning climbing the fence? Climbing the fence. Okay, wala siya nag-describe. No, wala siya nag-describe sa fence. This is a noun phrase. Why? Because this is used as a subject. Climbing the fence. What is an offense? Which is considered an offense? Climbing the fence. Okay, mao din siya question. Which is considered
an offense. Climbing the fence. Okay, they mimicked a talking doll. That is a noun phrase. A talking doll is an object, no? And a is an adjective, a determiner, just like the word the. And talking is an adjective because it describes doll. But the complete one is a talking doll, which is our noun phrase that acts as an object. Okay, so that is our answer. Don't worry, class, kung wala mo kakuha sa saktong answer. Hopefully, kung inyong balikon o tanaw pohon ang ato ang i-post nga kanang video lesson, balikan lang og tanaw palihog, no? Kay ako maning i-post class kaning ato ang leksyon karon kay para sa dintaw ng uban nga wala ka apil, maka-apil pod or makasabot pod, no? Okay. They mimicked a talking doll. Mo na siya noun phrase. Okay, letter B nga instruction. Define noun phrase, adjective phrase, verb phrase, and prepositional phrase in your own words. Kanus-a matawag nga noun phrase? Kanus-a matawag nga adjective phrase? Kanus-a siya matawag nga verb phrase? Kanus-a pud siya matawag nga prepositional phrase? Okay, manghinaot ko nga maka-explain, maka-define, makahatag na mo og meaning aning noun phrase, verb phrase, adjective phrase, and prepositional phrase nga kamo lang gyud base sa inyong nahibaw-an, no? Sa inyong nakatunan. Next is the assessment. Natay test class. 5 items naman nun siya, no? Ay lagabala ka. Kay kamo naraman mo sa inyo ha. Di ba ko kahibawog nag-unsa mo? Naminaw ba ka mo or kanang naara mo giswat-suwat ya o nagduwa ba ka mo? Gi-on lang ninyo ang kanang inyuhang kanang kuan diha, inyong cellphone no para makapaminaw sa klase. Wa jud ko kahibaw class. Pero hopefully malipay jud ko kung mag-answer sad mo, mag-try pa mo answer. Kay basin di ay no? Kung baka kuha kag 3/5, nakasabot jud ka. Kung wa ka kakuha og 3 pataas, kaya ang imong kuha 1 or 2 ra, kinahanglan pa kang mobalik og paminaw ani kung makalugar ka, no? Balik ka lang unya. Kay buti pasabot kinahanglan pa gid intawon kang magtuon. O kinahanglan pa gid taon nimong masabtan kay wa jud ka kasabot intawon. Okay? Anyway, let's have the instruction. Tell whether the following group of words are sentences or phrases. Oy, duhara. Duhara kong ipa-identify. Wala na ako giapilang class kay maglibog na mo. Ha. Sentence lang or phrase. Maura gyud ako ipapili class. No, unsa ka na siya? Phrase or sentence? Let's try. His existing plan. Unsa gali itong phrase? Unsa gali itong sentence? Isip-isip. Ato sang ipang-mention class ang uban be. I don't care about your plan. Oh, bahala ka. Ay, depende. Planning a meeting. Oh, magplano sila og meeting. Bring it here. How are you? Ala! Be. Uy, naman ni siya. Kung naibaw pa lang gid mo sa technique class, no? Kasabot na gid mo ni. His existing plan. Walay period sa katapusan. Unsa ni siya? It's a phrase. Ana dito siya class. Sa ato pa di ay. Kung walay period, walay sa phrase. Kani naman ni period. It's a sentence. I don't care about your plan. Is a sentence. Nga naman, na subject nga I, na predicate nga don't care about your plan. So it's a sentence. Number 3, planning a meeting.
Wala siya period. Ay, klaro na kayo. It's a phrase. Bring it here. Uy, nanugo ba yan eh? Dad-ana dire. Kinsay gisugo ani? Ang giatubang sa nagsugo. Kay naa may subject, nya naman say predicate, ang atong subject is you automatically. And bring it here is our predicate, and this is an example of a sentence. Oh, how are you? Is an example of, ay, sayop. Sorry class, sorry. It's a sentence. How are you is a sentence, not a phrase. Sorry, wrong. Wrong akong nabutang diha. The correct answer is a sentence. Paminawag din taon niyo akong explanation ha. How are you is a sentence. Oh my gosh. Unsaon ako pag correction ani? Ala, nasayop ko. Muna giningon class nga, the teacher is not perfect. Tanawa. Pero at least class, karon gi-explain ako, sakto akong pag-explain na, how are you is an example of sentence, not a phrase. Crash out na. X in tao na. Ay, ayaw in tao na yung kwan. Paminaw, gitin tao mo sa akong explanation. Okay, for your assignment, mauna ni siya. Use the following phrases in your own sentence. Okay, so maghatag kog phrases diri class nga gamita sa inyong kaugalingong sentence. Naranin ninyo class kung tinud-anay mo mag-answer nya inyong i-send sa kuha, okay ra sad. Pero pwede ra sad og inyong pachikan sa inyong mama or sa inyong ate or sa mga naka-eskwela na sa college or magwang pa ninyo, no? Pwede ra sad. O ganahan sa mo nga, ay ganahan ko ipa-check na kung miss kay confident kay ko. Okay ra sad kayo, no problem. Okay? Next, number 1, with her new dress. Number 2, a good and honest person. My beautiful friend. Having been awarded. And last but not the least, always on the go. Maura ning 5 class, 5 lang kay aron di ta makutaw atong utok ani. Makutaw na atong utok ani, mura na ni siya kanang shake, no? Na shake na ta. Okay, kanilang 5 lang. So it's up to you, no? Gamita sa inyong kaugalingong sentence. Kung katapulan ka, gamita na lang sa imuhang hunahuna. Gamita sa imong sentence. Diha las imong hunahuna pag-answer. Pero kung ganahan kang pachikan, mas labing maayo, no? Para kaibaw ka nga, unsay sayop, unsay sakto sa imong answer. Okay! Wrap up. Atong i-recall class, unsa man gid to, unsa man ang noun, unsa man ang phrase, unsa man ang clause. Okay, a phrase is a group of words used as a single part of speech. It has no subject and predicate, or it has no subject, or it has no predicate. And it is not a sentence. Himnumdumi dyan na, ha? A phrase is not a sentence, therefore it does not end with any punctuation. A clause is a group of words which has a subject and a predicate. It can stand alone in a sentence or it would depend on the main clause. Okay, so a clause, mao to siyang na main clause, na po siya dependent clause. And the third one is a sentence is a group of words that has a subject and a predicate and it expresses a complete thought. Okay, so mao ni siya ang sulod sa atong lesson karon. Pero ni-focus lang ta siya ni-focus ta sa kinds of phrases. Okay, so hopefully class nakasabot gyud din ta mo sa atong leksyon karon. Kung pananglitan man gani, wa mo nakasabot kay gipaspasan ra gyud mo ni Miss Lopez. Ang magud class kay ang ako magud ba nga dita mabdag usa ka oras. Kay kung mobalik tag tan-aw ani ba? Ura kapuya sa sig paminaw sa. Okay, so mo ni siya inana. But anyway, if you have questions, nagan mo'y pangutana gani, just approach me in school if you can see me. Or if not, I am just a chat away. Pwede na jud kay ko yung chatan class na may so ako kasabot mo ang explanation. Pwede ibalik. Amoy ngo ko ana. Pwede ka mo tanaw balik sa video. Ako na i-post sa YouTube para makasabot. No, kay gano ginoo class. Uy, daghan pa kay taong ko class. Uy, chikananan. Daghan pa jud kayo igre-record. Ba mo unsa na? 5th week na tong ako ang nadawat nga answers ninyo. Kay bala ba mo? Nga
Sa first week pa lang, sa week 1 pa lang, duha pa yung ka-section ako na record. Nga naman, giuna pa na kong check ang screening test. Yan, iabot na sad tong pag niadtong Huybis ang inyuhang summative test 1 and 2. Chika na pod. Nya, daghan jud kayo class. Nya, kanang buhat pa kong kuan, napatay klase. Ay, anay lang yun. Pero, pwede radyo ko yung chat na, pero ayaw lang ko yung pa-explain na nga, di tao na ako ma-explain sa messenger tanan class. Mayingon dyan ko, balik lang tanaw. Okay ra? Pasensya na bitaw eh. Okay, so that's it for today. Thank you very much for your time. Okay, thank you for listening. Thanks for your load, no? Kay syempre class, sa pagklase pa lang nato, kinahanglan load. Nya, igtanaw sa niyo sa YouTube, kinahanglan pug load. Thank you for your time. And this is Miss Lopez signing off. Bye-bye, class. Bye-bye.